الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا استووا صفكم تم الصف الأول. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du, fanahnu al-an fil layla as-sabi'ata asyarata min syahri Ramadan, fanas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa an yu'inana fi itmami ma baqiya min syahri Ramadan. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan siam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada ayat 186 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad ya tentang aku, maka ya sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya, kata Allah, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepada saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita diperintahkan dalam ayat ini ya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan yang agung ini yaitu bulan Ramadan. Lebih ditekankan lagi agar kita banyak berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik untuk ya diri sendiri, untuk orang tua kita, dan secara umum kaum muslimin. Kemarin kita menyebutkan tentang fadilah dari berdoa, kemudian apa
yang akan didapatkan seorang muslim apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya disimpan untuk di akhirat biar kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita akan dipalingkan dari hal yang buruk. Ya, andaikan doa kita tidak dijabah, mungkin kita dipalingkan dari yang buruk. Boleh saja kita meminta uang, ya tidak dikabul-kabul, padahal kalau kita celaka, kalau kita sakit, uang pun tidak bermanfaat. Ya, maka dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah atau bahaya. Ini 3 yang akan didapatkan oleh seorang hamba atau seorang muslim apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan ini ya kita akan lanjutkan lagi tentang syarat-syarat doa dan penghalang-penghalang diijabahnya doa. Ya, adapun syarat yang pertama adalah al-ikhlas wal mutaba'ah. Ya, ikhlas dan mengikuti tata cara Rasulullah SAW ketika berdoa. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu ikhlas dalam ibadah. Ya, termasuk doa adalah ibadah. Kita sudah jelaskan kemarin bahwa doa ini ibadah, maka harus kita ikhlaskan ya doa ini untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dipaksa, bukan karena ria, ya bukan pingin dilihat orang, tapi kita ikhlaskan doa ini ya agar kita tadi ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Yang kedua adalah mencontoh Rasulullah SAW ketika berdoa. Ya. Yang selanjutnya adalah ats-thiqatu billah wal yaqin bil ijabah. Ya, ketika kita berdoa, ya kita harus yakin, ya kita harus percaya bahwa doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berdoa, kita jangan ragu-ragu dalam hati, aduh doa ana dijabah enggak nih? Aduh doa ana diterima enggak nih? Harus yakin. Ya, yakin bahwa doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu-ragu. Makanya kalau kita lihat, ya lihat para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam ketika mereka berdoa benar-benar. Bagaimana Rasulullah SAW ketika berdoa di perang Badar sampai selendangnya terjatuh. Ya, dan beliau pun yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika perang Badar mereka akan dimenangkan, ya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, jadi ini ketika kita berdoa jangan sampai ada dalam hati kita ragu-ragu, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, akan mengijabah doa kita. Ya. Yang seterusnya adalah huduril qalbi wal khusyu'. Hendaklah ketika kita berdoa hati kita ada, ya hati kita khusyuk ketika berdoa. Jangan kita berdoa hati kemana? Ya berdoa Rabbana ini nih, hatinya kemana-mana ngelayang, pikirannya kemana-mana. Nah, ketika berdoa kita haruskan hadirkan hati kita. Kita harus khusyuk ketika berdoa. Makanya ya usahakan ketika berdoa, usahakan hafal artinya. Kenapa? Biar menambah khusyuk. Ataupun kalau antum tidak bisa, bolehlah pakai bahasa Indonesia. Boleh. Ya kita mau doa pakai bahasa Inggris, mau bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa apapun boleh. Tapi lebih afdolnya dengan bahasa Arab, tapi kita paham artinya. Kenapa? Biar khusyuk. Kalau kita paham artinya, paham yang kita baca, maka hati kita pun akan hadir. Beda dengan yang kurang paham. Ya nanti kita berdoa pikiran pulang, pikiran jajan, pikiran apalagi zuhdi. Nah, pikiran yang lainnya melayang-layang kemana ya? Nah, bukan ya, jangan begitu. Ketika berdoa hati kita hadirkan benar-benar ya, bahkan kita usahakan paham apa yang kita baca biar enak, biar khusyuk. Ya kalau kita paham yang kita baca maka akan lebih khusyuk. Jadi usahakan ketika nanti antum berdoa, usahakan dihafal dengan artinya. Ya banyak doa-doa di Hisnul Muslim dan di kitab-kitab lainnya. Ya ada juga Al-Adhkar An-Nawawiyah ini yang bagus ya, ada di akhir
tentang doa-doa yang ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, namanya Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Ya, di situ di akhir-akhir kitab tersebut ada doa-doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum beli terjemahnya gak apa-apa biar tahu artinya. Ya, apalagi udah belajar bahasa Arab, insyaallah dikit-dikit antum paham apa yang diucapkan. Ya, karena udah belajar bahasa Arab, nanti antum semakin nanti akan makin paham apa yang kita baca, ya. Yang selanjutnya adalah warraghbatu fima indallahi minats thawab warrahbatu mimma indahu minal iqab. Jadi ketika kita berdoa, kita berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari pahala-pahala, dan takut apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala dari siksaan-siksaan. Jadi kita berdoa takut. Ya, kita kalau berdoa meminta, maka kita harus berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita minta surga, kita minta dimudahkan, kita meminta apalagi diminta disukseskan, kita minta dilancarkan. Nah, ini kita mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan takut ya apa yang ada sisinya dari siksaan. Dan yang seterusnya adalah al-azmu wal jaddu inda doa. Kita sungguh-sungguh ketika berdoa, berazam, bersungguh-sungguh, kuat tekad kita ketika berdoa. Nah, ini syarat-syarat yang harus kita penuhi ketika berdoa. Ingat syarat kita sudah pelajari, mayal zamu min adamil anam wala yalzamu min wujudihil adam, ya, wala adamali wala wujuda wal adamali dzatihi. Nah, ini artinya syarat. Kalau tidak ada syarat, maka ya yang disyaratkan pun tidak akan ada. Ya, maka harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang muslim ketika dia berdoa. Ya. Adapun yang seterusnya adalah mawani. Ya, mawani ini seperti penghalang atau pembatal. Ya, kita udah sesuai dengan syarat-syaratnya. Ya, doa kita penuhi syarat-syarat yang tadi, ikhlas, mutaba'ah, yakin, khusyuk, ya. Kita pun bersungguh-sungguh, tapi juga harus dijauhi larangan-larangan. Ya, penghalang atau pembatal doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah penghalang doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah biasa memakan, meminum, memakai yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dijauhi. Yang pertama adalah hal-hal yang haram, baik itu makanan, minuman, pakaian, dan yang lainnya. Jangan sampai ada yang kita gunakan, yang kita makan, yang kita minum dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari korupsi, dari mencuri, dari menipu, dari apalagi membegal, dan hal-hal yang lainnya tidak boleh. Ya, karena disebutkan dalam hadis, ya, raqm al-ashir min arba'in nawawi, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha maral mu'minina bima amara bihil mursalin. Ya, kemudian membaca ayat surah Al-Mu'minun dan surah Al-Baqarah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang laki-laki, ya, as'atha itu apa, ya? Kusut rambutnya, ya, aghbaro, kemudian tubuhnya pun berdebu, ya. Thumma yarfa yadaihi, yamuddu yadaihi. Ya, pertama dia kusam karena dalam perjalanan. Ya, udah pasti dijabah tuh dalam perjalanan, insyaallah doa dijabah. Kemudian aghbaro, dia pun berdebu karena dalam perjalanan. Kemudian dia pun mengangkat tangan. Ini semuanya tanda-tanda diijabah. Ya, thumma dzakara rajula yutilu safara as'afa aghbaro yamuddu yadayhi ila sama. Ya Rabbi. Nah, udah tuh 4 tuh. Ya. Apa itu namanya? Adab-adab doa 4-4-nya sudah ada.
Pertama, dia dalam perjalanan, ya kusam dan berdebu. Kemudian mengangkat tangan ketika berdoa. Ini adab-adabnya semuanya. Ya, kemudian didahului dengan ya Rabbi ya Rabbi. Ya, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Ini tanda-tanda bahwa doa akan dijabah. Ya, karena apa? Adab-adabnya ada semua. Ya, akan tetapi ya Rabbi akan tetapi wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Ya, wa masrabuhu haram. Ya, minumannya pun haram. Wa malbasuhu, dan pakaiannya pun haram, dari yang haram. Ya, dan maka wagudhiya bil haram, dipenuhi perutnya dengan semua yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, mana mungkin dijabah doa orang tersebut. Ya, jadi yang pertama yang menghalangi doa seseorang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membiasakan makan, minum, pakaian, dan dipenuhi perutnya dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus dijauhi yang pertama. Yang kedua yang harus kita jauhi adalah tarkul isti'jal, ya, al-isti'jal wa tarkud du'a. Ya, biasanya memang usah disampaikan, tabiat manusia adalah wa kanal insanu ajula. Memang tabiat manusia ingin buru-buru, ingin cepat. Ya, maka ketika kita berdoa, ya, jangan sampai kita buru-buru ingin dikabulkan. Mungkin ada yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala diakhirkan. Ya, mungkin nanti pada waktunya akan dikabul. Walaupun tidak dikabul di dunia, usah disampaikan, nanti di akhirat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ana berdoa ini enggak dikabul-kabul, tetap aja menghafal susah. Ana berdoa Allah, ya Allah mudahkanlah hafalanku biar cepat 30 juz, tapi enggak juga. Jangan sampai. Ya, karena pingin kita cepat dikabulkan, al-istijal. Ya, barangkali nanti ada manfaat yang lain. Ya, kenapa kita tadi susah menghafal belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan yang kedua adalah jangan meninggalkan doa. Ya, kalau enggak dikabulkan jangan sampai kita pun putus asa. Ya, karena enggak dikabul-kabul udah ditinggalkan, enggak berdoa lagi. Ya, tetap setiap hari kita usahakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Yang penting continue. Ya, ahabul amal ilallah adwamuha. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang continue walaupun sedikit. Ya, jangan sampai kita berhenti dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang selanjutnya, ya, adalah ad-du'a'u bi ithmin au qati'ata rahimin. Ya, tidak boleh kita berdoa yang di dalamnya ada dosa, enggak boleh. Ya Allah, jadikanlah aku seorang nabi dan rasul. Nah, jangan. Atau jadikanlah ya Allah aku seorang perempuan, atau perempuan terbalik, ya Allah jadikan aku seorang laki-laki. Nah, ini tidak boleh. Atau doa-doa yang lainnya, ya Allah mudahkanlah saya agar nanti mencuri mudah. Nah, jangan. Ya Allah mudahkanlah saya dalam membegal. Jangan. Ya, ini namanya doa ada dosa di situ. Ya, atau doa untuk memutuskan silaturahim. Ya Allah mudahkanlah saya agar tidak lagi berhubungan dengan orang itu, ya, yang kerabat saya contohnya. Nah, ini tidak boleh kita memutus silaturahim. Ya, dan yang terakhir, ya, penghalang doa yang terakhir adalah jauhilah irtikabul ma'asi wal muharramat. Kita biasa melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan maksiat. Ya, jadi jauhi, kalau kita ingin dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jauhilah hal-hal yang haram dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahakan sejauh-jauh mungkin kita jauhi itu agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penghalang-penghalang doa yang harus kita jauhi. Pertama, hal-hal yang haram. Kedua adalah buru-buru dan meninggalkan doa. Kemudian seterusnya adalah doa yang ada di dalamnya dosa. Dan yang terakhir adalah melakukan kemaksiatan dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang sebisa mungkin kita jauhi. Ya, dosa-dosa yang kecil ataupun yang besar, ya, kita sebisa mungkin jauhi, ya, sejauh-jauhnya.
Adapun adab-adab doa tadi sudah disampaikan, ya ketika kita berdoa angkat tangan kita, ya yarfa'u yadaihi, angkatlah tangan kita berdoa. Jangan berdoa gini, angkat tangan kita. Ya ketika berdoa angkat kedua tangan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ya memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diakhiri dengan ini, dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah adab doa, kita suaranya jangan terlalu kencang ya, selain kalau sendirian ya, kalau kayak sholat jamaah ya, witir berjamaah atau doa-doa yang lainnya boleh dikencangkan, tapi kalau sendirian kita tidak boleh teriak-teriak ketika berdoa. Antara suara yang pelan dan suara yang ini pertengahan aja ya, wabtaghi baina dzalika sabila, suaranya pelan ya, hanya kedengaran oleh sendiri aja ya, orang kita aja kedengarannya. Itu pelankan suara ketika berdoa, jangan teriak-teriak ketika berdoa sendirian ya, cukup dengan suara yang pelan. Nah, ini adab-adab doa yang harus kita jaga ketika kita berdoa ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li, ya hendaklah mereka memenuhi perintahku, ya hendaklah kita semua yang memenuhi perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita ya, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku ya, la'allahum yarsudun, agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, jadi kalau kita mengamalkan atau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya, maka kita akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diistiqomahkan ya dalam petunjuk dan kebenaran tersebut. Sudah selesai pembahasan dari ayat surah Al-Baqarah ayat 186, dan insyaallah besok kita akan lanjutkan ayat terakhir yang berhubungan dengan ayat-ayat puasa, yaitu surah Al-Baqarah ayat 187. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. So صفوكم فإن قسوة صفوف انتبه من الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله غفور رحيم إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستغبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على وجوههم مسودة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن والذين كفروا بآيات الله له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء
وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
istawu wa'tadilu wastaqimu suddul khalal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzit tawl. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru. Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Kadzabat qablahum qaumun nuhin wal